Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus sahibul bait, dan juga yang kita khususkan dan kita muliakan Al-Habib Fahmi Al-Kab wal Habib Hasan Al-Musawwa, dan juga Al-Habib Rahmat Bahlega As-Segab, dan seluruh para habaib yang berhadir pada proses tasmiyah dan akikah yang insyaallah membawa keberkahan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wabil khusus tamu mulia kita Fadilatul Da'i ilallah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir, yang mana beliau berasal dari kota Bayda, Yaman. InsyaAllah untuk kita mengambil sedikit keberkahan, kita akan minta kepada beliau sedikit daripada Mau'izah Al-Hasanah, yang mana beliau ini termasuk angkatan ketiga di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, dan bahkan beliau dari umur 9 tahun itu sudah berkumpul bersama dengan Al-Habib Umar ketika masih di kota Bayda, Yaman. Dan bahkan sebagaimana ada cerita yang sudah kita pernah dengar, beberapa anak muda yang senang main bola dan didakwahi, diajak oleh Al-Habib Umar untuk cinta dengan ilmu, itu ada kurang lebih 10 orang. Dari 10 itu diantaranya adalah beliau, di mana beliau pernah cerita, dulu kami main bola itu mungkin celananya di atas lutut, tapi ketika didakwahi, diajari oleh Habib Umar, semuanya kami main bola auratnya tertutup. Dan bahkan kalau sore main bola Habib Umar lihat kami, habis maghrib kami ikut Habib Umar belajar. Jadi salah satu dari 10 itu adalah beliau. Dan insyaallah kita semoga mendapatkan keberkahan daripada beliau yang dari kecilnya sudah ketemu sama Habib Umar, dan bahkan beliau masuk Darul Mustafa itu yang ngajak Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Dan juga beliau ini termasuk salah satu keturunan dari Syekh Umar bin Mubarak. Syekh Umar bin Mubarak itu satu zaman dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Syekh Umar bin Mubarak terkenal dengan sebutan Qati'ul Lisan, orang yang terpotong lidahnya. Dan bahkan riwayat kisah dari datuk beliau itu juga diceritakan sama Al-Habib Umar di dalam sebuah ceramah beliau. Jadi Syekh Umar bin Mubarak ini ketika itu ziarah ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, memuji Nabi Muhammad, memuji sahabat dan ahlul bait. Ternyata ada orang yang mendengar, kebetulan yang mendengar ini orang yang benci dengan sahabat dan ahlul bait Rasul. Akhirnya pura-pura ini orang ngajak Syekh Umar bin Mubarak untuk dijamu makan di rumahnya. Sampai ke rumah dikunci dari dalam, lalu diancam. Saya paling tidak senang dengar orang yang muja-muji sahabat dan ahlul bait. Kamu saya beri 2 pilihan, imma saya bunuh kamu atau saya potong lidahmu. Jadi Syekh Umar bin Mubarak mendingan dipotong lidah, nyata kada mati. Akhirnya dipotong lidah. Setelah dipotong lidah, diusir dari rumahnya. Syekh Umar bin Mubarak bingung mau kemana. Tapi orang yang seperti ini tahu lidahnya terpotong karena memuji Nabi, akhirnya kembali ke Hujrah Syarifah, kembali ke makam Rasulullah. Duduk di hadapan makam Nabi, dalam hatinya berbicara, ya Rasulullah, lidah saya dipotong karena memujimu. Seandainya apa yang saya lakukan itu salah, maka tunjukkanlah kepada saya itu salah. Ataupun seandainya yang saya lakukan ini benar, tunjukkan kepada saya itu benar. Saking sakitnya lidah terpotong, beliau tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Umar, sini lidah kamu. Dikasih lidahnya, kata Rasulullah, buka mulutmu. Langsung diletakkan lidahnya di mulutnya, menempel. Terbangun dari tidur, dipegang lidahnya, ternyata itu lidah yang terpotong kembali ke asalnya. Bahkan mungkin kalau dia mengira mimpi, ini bajunya penuh dengan darah, tapi lidahnya kembali ke tempat asalnya. Akhirnya beberapa tahun kemudian Syekh Umar bin Mubarak ziarah lagi ke Madinah. Setelah ziarah ke Madinah, tiba-tiba ada orang pulang yang membawai makan. Akhirnya Syekh Umar bin Mubarak ini takutan nih, ajin dipotong pulang lidah. Pas ikut sama ini orang, jalannya sama, rumahnya pun sama. Akhirnya bahasa orang Jawa deredek, takutan.
Jadi kata orang ini, jangan takut wahai Syekh. Tidak akan terjadi sesuatu yang membuat kau takut. Masuk ke dalam rumah kaget, dalam rumah ada kandang besar, ditutupi tirai. Ketika dibuka tirainya ternyata ada monyet sebesar manusia. Ditanya sama Syekh Umar, siapa ini? Kata orang ini, ayah saya yang dulu motong lidah kamu. Sebenarnya kami satu keluarga itu dari dulu benci minta ampun sama sahabat dan keturunan Rasul. Gara-gara ayah kami dirubah seperti ini, kami semua bertobat kepada Allah, tidak mau lagi membenci sahabat dan zuriatnya Rasulullah. Jadi Syekh Umar bin Mubarak itu salah satu datuknya beliau. Nah, insyaallah kita ngambil berkah, dengarkan mau'izah hasanah sedikit. Yang insyaallah mudahan kita sabar, nahan lapar, dan juga sabar insyaallah dapat keberkahan dunia dan akhirat. Ala Syekh falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا وإياكم في هذا المكان المبارك. جزا الله صاحب البيت على هذه الضيافة وعلى هذا الاستقبال، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في حبايبنا حبيب حفيظ والحبايب كلهم إن شاء الله الموجودين والحاضرين والحاضرات بركة شاملة، ويجعل هذا الوقت إن شاء الله مصروف في طاعته وقربه جل جلاله. Kata beliau berterima kasih kepada tuan rumah atas jamuannya, dan juga banyak berterima kasih kepada para habaib yang hadir, Al-Habib Fahmi Al-Kaf, Habib Hasan Al-Musawa dan Habib Rahmat Bahlaga, yang mana insyaallah kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan khususnya keberkahan bagi tuan rumah beserta keluarganya. لا تخافوا إن شاء الله ما نطول، إن شاء الله ننتهي من الكلمة الساعة 12 يعني تقريبا هكذا، فإذا كان سامحونا على هذا. Jadi jasininya takutan, insyaallah kita selesai ceramah jam 12 malam. Kada panjang sidin ceramahnya. Boleh? Boleh. الله يبارك فيكم إن شاء الله يحفظكم، ما نطول عليكم إن شاء الله. ولكن بالمناسبة أن العقيقة هي سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Kata beliau, acara ini, acara aqiqah adalah merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يعق فليعق حتى ولو بعد البلوغ ولو حتى في كبر سنه يعق عن نفسه. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan seandainya seorang anak tidak pernah diakikahi oleh orang tuanya, maka dia bisa mengakikahi dirinya sendiri meskipun setelah balik. Kapan dia bisa akikah? والعقيقة سببها أو غرضها أو ثمارها هي حفظ المولود من البلاء. Jadi kata beliau, penyebab seorang anak itu diakikahi adalah agar anak tersebut terjaga dan terpelihara dari bala musibah. وهي من شريعة النبي محمد ليس من الشرائع السابقة. Adapun akikah ini termasuk daripada syariat Rasulullah, bukan termasuk dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله علمنا كيف نؤدب أولادنا ولو حتى كانوا في بطون أمهاتهم كيف يتأدبوا ولا زال في بطن أمه. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak meskipun masih di dalam rahim. Kita diajarkan Rasul untuk selalu mendidik anak kita, mengajarkan adab dan kepribadian walaupun anak kita masih berada di dalam perut ibunya. والمرأة الذي تريد ابنها أن يكون من الصالحين من الأولياء من المحبين للحبايب محبين للنبي محمد، لا من حين ولدها في بطنها تبدأ في تربيته. Seorang wanita yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang alim, saleh, pecinta para keturunan Nabi Muhammad SAW, maka mulai didiklah ketika anak itu masih di dalam perutnya. فلا تأكل إلا الحلال. Jangan makan kecuali sesuatu yang halal. ولا تمسك بطنها في حملها إلا وتسمي الله وتصلي على حبيب الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan jangan dia memegang perutnya kecuali dimulai dengan bismillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي بعض الروايات أن بعض النساء الصالحات كلما تحس بولدها يتحرك في بطنها تقول يا رسول الله يا رسول الله عسى أن يكون يمتزج حب رسول الله في هذا المولد. Bahkan dalam sebuah riwayat ada beberapa wanita salihah itu ketika merasa anaknya bergerak di dalam perut, dia langsung mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan harapan semoga ini anak sudah terhubung hatinya dengan Rasulullah meskipun masih dalam perut. بل بعض الصالحات شاهدناهن عندنا في البيضاء يذكر سيدي الحبيب محمد الهدار أن بعض كبار السن من النساء يعني يذكرن أنها في حالة قراءتها للقرآن يدها بالمصحف ويدها فوق الحمل لأجل بركة القرآن. Bahkan kata beliau di kota saya Beidha
itu pernah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mertua Al-Habib Umar menceritakan bahwasanya beberapa wanita di sana kalau sedang mengandung itu dia baca Quran, tangan kanannya megang Quran, tangan kirinya megang perutnya. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang dia baca masuk keberkahannya ke dalam perutnya. وكانت إذا أكلت المرأة شيء من الأكل تسمي الله وتصلي على حبيب الله وتنوي في أكلها أن الله يجعل عظم ولدها ولحم ولدها وشحم ولدها محبوب في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Bahkan ada beberapa wanita salihah itu kalau makan dia apa? Dia selalu berbasmalah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan harapan setiap apa yang dia makan akan menjadi cahaya yang bergabung di dalam jasad anaknya. ثم أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشهر التاسع من الولادة قبل الولادة بشهر أو أقل أن تكثر المرأة من سورة مريم ليسهل خروج الولد ويكون هذا المولود ممزوج بحب الصالحين سيدتنا مريم العذراء. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau seorang wanita itu sudah masuk 8 bulan 9 bulan maka hendaknya dia perbanyak baca surah Maryam. Untuk apa? Supaya dia nanti melahirkan dalam keadaan lebih mudah dan juga apa? Agar ini anak tidaklah dia lahir kecuali dalam keadaan cinta yang besar kepada para aulia dan salihin. وفي بعض الروايات من أراد أن يكون ولده من الصالحين يقرأ في حال حمل زوجته سورة الرعد في حال ولادتها. Bahkan dalam riwayat yang lain bagi suami ketika istrinya ingin lahirkan itu diriwayatkan apa? Baca surah Ar-Ra'd supaya apa? Supaya anaknya lahir dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. الفقير لما كانت زوجتي حامل بأول مولود تواصلت مع بعض العلماء في البيضة ايش نقرأ لسهول ولادة؟ قال تريد ولد صالح اقرأ سورة الرعد، تريد تسهيل ولادة اقرأ سورة مريم. Bahkan kata beliau ketika istri saya hamil kandungan pertama itu saya tanya kepada para ulama yang ada di kota Baydha. Jadi sebagian mereka mengatakan kalau ingin dimudahkan lahir baca surah Ra'd. Kalau ingin dijadikan anak itu anak yang soleh maka bacalah surah Maryam. Nabi Muhammad amarna idza kharaja al-maulud an nu'adhdhin awwal ma yasma' mubarakah ولا يسمع صياح ولا يسمع أول ما يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى. Bahkan ketika anak itu baru lahir langsung disunnahkan apa? Mendengarkan azan di telinga kanannya. Jangan sampai anak itu lahir yang dia dengar mungkin kegembiraan orang tuanya yang berbicara tapi langsung dengarkan azan di telinga kanannya. فيكون المولود من حين ما يخرج إلى الدنيا Allah 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 kullu Allah ma'ah. Bahkan ketika anak ini lahir akhirnya apa? Dia terus mendengar nama Allah Allah Allah. وثم المرأة تأتي في حال رضاعتها لا ترضع الولد إلا من جانبها الأيمن أول. Bahkan kalau seorang istri atau seorang ibu ingin menyusui anaknya itu harus dimulai dari kanan jangan dari kiri. وإذا أرضعته تسمي الله ما هي تغني ولا تمسك الجوال ولا تسهر على الانستغرام تسمي الله وتصلي على النبي محمد بن عبد الله حال رضاعته لعل هذا الحليب واللبن يدخل إلى المولود باسم الله جل جلاله. Jadi kata beliau seorang ibu ketika menyusui anaknya baca bismillah jangan bernyanyi. Ataupun malah main Instagram ataupun nonton TV jangan. Akan tetapi ketika seorang ibu menyusui anaknya baca zikir, sholawat supaya apa? Setiap air susu yang keluar itu penuh dengan cahaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا بكى المولود أو صاح المولود تضع يده على رأسه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حصنتك بالله. لكن النساء اليوم إذا صاح الولد تضربه جني syaitan iblis وتضربه وتصيح عليه ما هي هكذا التربية. Kata beliau kalau ada anak itu nangis letakkan tangan kanan di atas kepala baca bismillah 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 masyaallah bismillah masyaallah hasantuka bil hayyil qayyum baca dengan zikir. Jangan pas anak menangis ditapak ada jinnya nih ada hantunya nih jangan gitu. فالولد يصيح والجن يدخل في الولد بعدين بسبب هذا الألفاظ العياذ. Jadi gara-gara kayak itu tambah nangis tambah teriak akhirnya dimasuki sama jin nanti. وإذا بدأ يأكل شيء تسمي الله عند أكله وإذا بدأ تلبسه بسم الله ما شاء الله تجعل وقت كله بالله ما شاء الله والصلاة على النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan ketika kita ingin menyuapi anak jangan lupa bismillah masya Allah, ingin pakaikan pakaian bismillah masya Allah. Jadi apa setiap kali kita melakukan sesuatu untuk anak itu tidak pernah lepas daripada nama Allah dan Rasulullah. في اليوم السابع من العمر يختار الاسم الأب اسم محبوب عند الله ما هو اسم ما يعرف حتى منكر نكير يقرأه داخل قبورهم يعني. Kata beliau kalau sudah lahir itu 7 hari pilih nama yang bagus yang baik jangan nama yang mana mungkar nakir bingung anak mengiau kena
namanya kada karuan tampo. بعض الأسماء لما نقراها أنا بنفسي ما أقدر أقراها مشعبكة مركبة من 3 أسماء وكلها ولا تفهم شيء يعني منها. Jadi kata beliau jangan sampai namanya itu campur aduk, bahkan saya pun terkadang sering nasmehi orang bingung hendak bacanya nih, bingung campur aduk ngarannya. فلذلك من حقوق الوالد والأم على الولد أن يسموه بأفضل الأسماء. Jadi hak seorang ayah dan ibu kepada anaknya itu harus mereka bisa memilih nama yang bagus untuk anaknya. وإذا سميته كما نور فاطمة اليوم إن شاء الله يتصل سر فاطمة إليها إن شاء الله ونور فاطمة إليها. Bahkan kata beliau masya Allah seperti anak yang tadi tasmiyahi namanya Nur Fatimah, insya Allah anak tersebut akan memiliki hubungan kepada Sayyidah Fatimah, memiliki cinta kepada Sayyidah Fatimah. أسماء أولادكم من الذكور محمد أحمد عبد الله عبد الرحمن هذا كلها الأسماء المحبوبة، أسماء الأنبياء أسماء الصالحين أسماء المحفوظة من الله سبحانه وتعالى، هذه الأسماء أسماء الله الحسنى. Kan kata beliau anak-anak laki kita pun namanya masya Allah, ada yang Muhammad, ada yang Ahmad, ada Abdullah, Abdurrahman. Ini nama-nama orang-orang yang mulia, nama para anbiya, nama rasul, dan bahkan sebagian itu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. فإذا بدأ إلى سن التمييز أول ما يعلق قلبه بالنبي محمد وآل بيت النبي محمد صحابة النبي محمد علماء أمة النبي محمد العالم الفلاني، ما هو يلعب جيم ولا يلعب شيء من هذا. إذا صيح الولد وبكى الولد تعطيه الجوال، علق قلبه بالرجال ذولاك الكبار. Kata beliau kalau sudah anak itu tamyiz, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, mulai ajarkan kepadanya keterikatan hati dengan orang soleh. Jangan malah hanya disibukkan dengan handphone, game, nanti nangis diunjuki HP kesan main game, jangan. Akan tetapi ketika nangis coba buat dia senang gembira ketika mendengar kisah orang-orang soleh ataupun memandang foto orang soleh. كلب أهل الكهف هذه القصة موجودة في القرآن الكريم عندكم. أولا الحيوانات لا تدخل الجنة إلا ناقة سيدنا صالح وكلب أهل الكهف، هذا يدخل الجنة بسبب ماذا؟ يدخل نجاسة مغلظة ويكون من أهل الجنة بسبب أنه أحب الصالحين رافق الصالحين. Kata beliau dalam sebuah kisah itu kan tidak ada hewan yang masuk surga kecuali 2, apa ontanya Nabi Naqah, ontanya Sayyidina Saleh dan anjingnya Ahlul Kahfi. Ini hanya 2 hewan yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Kok bisa? Jadi 2 hewan ini masuk dalam surga karena mereka selalu bersama dengan orang soleh dan mencintai orang soleh. Ini anjing adalah sebuah hewan yang najis berat, tapi kok bisa masuk surga? Karena dia punya cinta, kerinduan dengan orang-orang soleh. أولادكم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا نقشتم في قلوبهم محبة الصالحين محبة العلماء محبة آل البيت النبوي محبة النبي محمد والصحابة ينبت عليها، لا يكرههم، لا يكون تشيع ولا يكون خوارجي يبغض الصحابة ويبغض آل البيت، من حين صغره أنبت في حب آل البيت. Kata beliau anak kita ajarkan mereka ilmu. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan anak kita, anak kecil itu ilmu, itu seperti kita menulis di atas batu, bisa kita mengukir di atas batu. Jangan sampai dia tumbuh dalam keadaan yang salah, mungkin pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad syara' lana adab al-libas wa adab akl wa adab الشباب وآداب الكبر وآداب السن آداب الزواج آداب النكاح، كل ذلك مشروع من حين الولد في بطن أمه، والأدب موجود إلى أن يموت، والأدب موجود. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan kepada kita jangan pernah terlepas dari pentingnya mengajarkan anak-anak kita tentang adab dari kecilnya hingga nanti dewasanya, bahkan hingga tuanya. Kalau sudah dari kecil cinta kepada adab Nabi Muhammad, dia akan selalu cinta dengan adabnya Rasulullah. أن المناسبة مناسبة عقيقة، أربطوا أولادكم الصغار الذي قبل التمييز والذي بعد التمييز من الآن، علقوا قلوبهم غيروا قلوبهم من الجوال إلى النبي محمد، من الجوال إلى فاطمة الزهراء إذا كانت من البنات، من الجوال إلى سيدنا علي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الحبايب والعلماء وسادتنا آل البيت، علق قلوبهم ما تخسر شيء. إذا تعلقت قلوب أولادك بهؤلاء الرجال حشرك الله وإياهم في زمرتهم يوم القيامة. Kata beliau ini anak kita dalam munasabah akikah, ayo ajarkan kepada anak kecintaan kepada Rasulullah. Rubah yang dulu cinta dengan handphone, jadikan cinta kepada Nabi Muhammad. Yang perempuan dulunya cinta kepada handphone, cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Seandainya anak-anak kita itu punya hubungan cinta kepada mereka ini, bahkan kedua orang tuanya pun akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اليوم أولادنا وعمره 7
سنوات يعرف برشلونة وريال مدريد دولة صحيح أم لا؟ Kata beliau anak-anak kita sekarang masih umur kecil sudah kenal Barcelona, Madrid kata beliau. وإذا قد في ثوبه ولا في غرفته صورة ميسي وصورة مدري من ومدري من. Kata beliau, bahkan apa di bajunya, di kamarnya itu ada foto Messi, siapa lagi terserah di sini. يا أخي بالك صورة الشيخ محمد زين البنجري، الشيخ محمد أرشد البنجري، الحبيب عمر بن حفيظ، الحبيب حفيظ القدري في الغرفة ما شاء الله منورة الغرفة، الحبايب ما شاء الله سادتنا آل السقاف وآل الكاف ما شاء الله بركة خير وسعادة. Kata beliau ganti dengan foto Abah Guru Sekumpul, terus Datuk Kelampaian, Habib Umar dan para habaib yang lainnya. Jangan foto-foto yang enggak jelas. فإذا كان غرفة الولد مليئة بالعلماء كان قلبه معلق بالعلماء. Kalau seandainya kamarnya itu sudah full dengan foto para ulama, pasti hatinya pun full cintanya dengan ulama. فنسأل الله أن يحفظ أولادنا وإياكم من البلاء والوباء وينبت هذه نور فاطمة إن شاء الله بسر فاطمة وأنوار فاطمة وبركة فاطمة وخصائص محبة الله لفاطمة يجعلها إن شاء الله مع فاطمة في الدنيا والآخرة. بارك في أبيها وفي أمها وفي أخواتها في أهل هذا البيت إن شاء الله وفي الحبايب الحاضرين إن شاء الله ويجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.